यहाँ पर आज सैकड़ों यतीम बच्चों की जो है कफ़ालत की गई, इनकी शादी की गई। धी रानी प्रोग्राम जो है ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के दिल के बहुत करीब है। आपने उन तमाम बेटियों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखा। माजी में धी रानी प्रोग्राम जैसा इनिशिएटिव नज़र नहीं आता। मैं समझता हूँ कि वेलफेयर रियासत की जो बुनियाद है वो धी रानी प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव्स को कहते हैं। इसको कहते हैं अवाम का हक़ उनकी दहलीज तक पहुँचाना। जो रियासत मदीना का जो नारा लगाते थे, उन्होंने अगर रियासत मदीना के असूल देखने हैं तो धी रानी प्रोग्राम को देखें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जिसने एक यतीम की कफ़ालत की वो रोज़े क़यामत मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये शहादत की उंगली है। तो यहाँ पर आज सैकड़ों यतीम बच्चों की जो है कफ़ालत की गई, इनकी शादी की गई। सुहेल शौकत भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये सेहरा इनके सर सजा जाता है और मरियम नवाज़ साहबा के सर। इससे पहले भी देखा कि यतीम बच्चों की शादी की गई। सर से पूछते हैं जनाब, ये खूबसूरत आइडिया इनके जहन में कैसे आया और जब बेटियों को रुखसत किया तो उनके चेहरे पर क्या जज्बात है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धी रानी प्रोग्राम जो है ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के दिल के बहुत करीब है। आपने धी रानी प्रोग्राम का इनाकाद करके पंजाब के इन वालिदैन के दिलों में ठंडक पहुंचाई है। आपने धी रानी प्रोग्राम जो है, जो पंजाब की ऐसी बेटियां जो अपने दिलों में ख्वाब सजाए बैठी होती हैं, कब वो वक्त आएगा जब एक शरई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, रिश्ता इज़वाज में मुंसलिक होंगी। आपने उन तमाम बेटियों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखा। ऐसा इनिशिएटिव ये जिससे तारीख़ हमेशा याद रखेगी। माजी में धी रानी प्रोग्राम जैसा इनिशिएटिव नज़र नहीं आता। इसको कहते हैं रियासत मदीना की बुनियाद। सर, इससे पहले भी हमने देखा जनाब, बड़ी बड़ी हुकूमतें आई हैं, लेकिन मरियम नवाज़ साहब जब से ये आपने वज़ारत संभाली है, बेटियों के मामले में बड़ा बढ़ चढ़ के आगे आई हैं, खास से ख़वातीन के हकूक़ के मामले में। तो ये बेटी का जो कंसेप्ट था कि धी रानी, किस तरह उनके जहन में आइडिया आया, क्या स्टोरी थी? यहाँ पर आप बच्चियों को मिले हैं, इनके क्या जज्बात थे सर? देखें, एक जो आज बेटियों की आंखों में मैंने खुशियाँ देखी, वालिदैन के आंखों में मैंने जो खुशियाँ देखी, उसका जज्बात मैं या आप नहीं बयान कर सकते। ये जज्बात वो वालिद ही बयान कर सकता है, जो वालिद सारी ज़िंदगी इसी तगोदो में लगा रहता है कि किस तरह अपनी बेटियों की ज़िम्मेदारी है वो वालिद निभाएगा। एक दुखी माँ ही बयान कर सकती है, जो माँ सारी ज़िंदगी इसी सोच में मुब्तला रहती है कि किस तरह अपनी बेटियों को घर से रुखसत करें। मैं समझता हूँ कि वेलफेयर रियासत की जो बुनियाद है वो धी रानी प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव्स को कहते हैं। हमारे माशरे में बेशुमार ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनके लिए तरीक़ साज मनसूबे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने लॉन्च किए हैं। आप हिम्मत कार्ड देखें, हमारा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ हिम्मत कार्ड जो है वो PWDs के लिए लॉन्च किए गए हैं, जिससे डायरेक्टली 65,000 ऐसे बच्चे और बच्चियाँ और बुज़ुर्ग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिनको हम स्टाइपेंड दे रहे हैं। इसको कहते हैं अवाम का हक़ उनकी दहलीज तक पहुँचाना। मैं समझता हूँ कि रियासत मदीना के असूल और रियासत मदीना की बुनियाद धी रानी प्रोग्राम को कहते हैं, हिम्मत कार्ड को कहते हैं। आज हज़ारों बेटियों को होनहार स्कॉलरशिप मिल रही है। मैं समझता हूँ कि जब आप ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए, जब उनकी खुद मुख्तारी के लिए काम करेंगे तो तभी माशरा तरक्की करेगा। सर, हमें यहाँ पर देखें हज़ारों मेहमान भी यहाँ पर आए हैं जो उनके साथ है। यहाँ पर बाकायदा जो एक हस्बे तौफीक मरियम साहिबा दे सकती थी बेटियों को, वो दिया भी है। तो आप क्या समझते हैं ये स्टेप जो है कंटिन्यू चलेगा आगे? क्योंकि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि मरियम साहिबा के पॉजिटिव काम लोग बहुत कम शेयर करते हैं, बहुत कम दिखाते हैं। तो क्या समझते हैं नौजवानों, बेटियों को ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए? देखें, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अल्लाह ताला का कुरान पाक में हुक्म है, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं, खामोशी से भी करें और ज़ाहरी तौर पे भी करें। उसकी वजह यह है कि इस माशरे को कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। धी रानी प्रोग्राम जो है ये इस माशरे के लिए एक मिसाल है। सिविल सोसाइटी जब इस माशरे धी रानी प्रोग्राम को अडॉप्ट करेगी, इसको आगे लेके चलेगी, तो तभी तो जाके तमाम तबकात की नुमाइंदगी ये माशरा कर पाएगा। और मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है, ये ऐन इस्लाम के असूलों के मुताबिक है धी रानी प्रोग्राम। और यही अल्लाह का हुक्म है कि आप रियासत के जो सरबराह होते हैं, वक्त जो हाकिम वक्त होता है, उसकी यही ज़िम्मेदारी होती है कि वो डिज़र्विंग तक, उनकी दहलीज तक, उनके घर तक उनका हक़ पहुँचाए। तो मैं समझता हूँ हम बातों से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। जो रियासत मदीना का जो नारा लगाते थे, उन्होंने अगर रियासत मदीना के असूल देखने हैं तो धी रानी प्रोग्राम को देखे। और आप क्या समझते हैं बाकी सियासतदानों को भी बालातर होकर ऐसे इनिशिएटिव स्टेप लेने चाहिए?
جی دیکھیں، اس معاشرے کے ہر مخیر حضرات کو جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کے اس معاشرے کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کے اپنا قدم اٹھانے چاہیے. جی سر ماشاء اللہ آپ بھی صاحب اولاد ہیں، بیٹی ہیں آپ کی بھی، تو جب اس بیٹیوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، آپ کے سامنے آئیں، جب تو خوبصورت لمحات تھے اس وقت، کیا سر آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ دیکھیں، ہر والد کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کا خواب ہوتا ہے، یہ ایک شریف فریضہ ہے جو ایک والد کے، ایک والدہ کے کاندھوں پہ ہوتا ہے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ عزت کے ساتھ ہماری بیٹیاں گھر سے رخصت ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں کہاوت ہے کہ دھیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. ہمارا پیغام یہی ہے کہ آج جن بیٹیوں کے لیے میں کلیکٹیو میرجز دھی رانی پروگرام میں جن کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں، یہاں پہ تمام پارلیمنٹیرین ان کی خوشیوں میں شامل ہوئے ہیں، ایڈمنسٹریشن ساری شامل ہوئی. میں سمجھتا ہوں یہی ایک معاشرے کی خوبصورتی ہے، اور اس سے زیادہ میرا دھی رانی پروگرام میں ایک ایک لمحہ گزارا جو ہے وہ کسی عبادت سے کم نہیں. سر مریم نواز صاحبہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایموشنز میں آ جاتی ہیں، جب کوئی ایسا سین دیکھتی ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آج تو سینکڑوں بیٹیوں کی رخصتی ہوئی ہے، تو کیا ان کے کیا جذبات تھے اور کیا فیلنگس تھی ان کی؟ اور انہوں نے اپنے دماد ہی لگے نا، کیونکہ وہ ایک ماں کے طور پہ ان کو ٹریٹ کر رہی ہیں، کیا نصیحت سر ان کو دیا ہے؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ان بیٹیوں کی جو ذمہ داری تھی، جو پنجاب کی بیٹیاں ہیں، آپ نے دست شفقت رکھا ان بیٹیوں کے سر کے اوپر، اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے. یہی ان کی ذمہ داری ہے، یہی ریاست مدینہ کے اصول ہیں کہ ضرورت مند کی دہلیز تک ان کا حق پہنچانا. دھی رانی پروگرام جو ہے یہ ہزاروں والدین کی دعائیں ہیں. تھینک یو سر. آخر میں کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گا کہ ایسے بیج لگائیں، پیار اور محبت کے پھول کھلیں جن سے نفرت سے دور رہیں، اور پیار محبت سے، بھائی چارے سے اپنے معاشرے کو آگے لے کے چلیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ الزام تراشیاں، گالم گلوچ اور نفرت جو ہے یہ معاشرے کو ہمیشہ ختم کرتی ہیں. معاشرے کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ انسان پریکٹیکل عمل کر کے دکھائے. جیسے پریکٹیکل دھی رانی پروگرام الحمدللہ پورے پنجاب میں الحمدللہ 24 اضلاع میں مکمل ہو چکا ہے، اور آگے کے جو اضلاع ہیں ہم اپنا 15 فروری تک مکمل کریں گے. اسی کو کہتے ہیں ریاست مدینہ کے اصول، اور ریاست مدینہ کے اصولوں کے مطابق حکومت کو چلائیں گے تو تبھی ریاست مدینہ کہلوائیں گے. خالی باتوں سے، نعروں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریاست مدینہ ہے. ریاست مدینہ کسی نے دیکھنی ہے تو دھی رانی پروگرام کو دیکھے، ہمت کارڈ کو دیکھے، ستھرا پنجاب دیکھے. خدمت خلق میں سب کچھ ہے. الزام تراشیوں سے آپ رستہ بچا کے آگے نہیں نکل بہت سکتے. سے لوگ جو یہ کہتے ہیں جناب کی حکومت یہ جو قدم اٹھاتی ہے، دھی رانی پروگرام ہو گیا یا بڑے بڑے پروجیکٹس ہو گئے، یہ حکومتی خزانے سے اٹھائے جاتے ہیں، تو کیا اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، خزانے تو پچھلی گورنمنٹ کے پاس بھی تھے، وہ کیوں نہیں ایسے انیشیٹو لانچ کر پائی؟ یہ بات ہے جی. خزانے تو ان کے پاس بھی تھے، مگر وہ امین نہیں تھے. جو امین ہوتے ہیں وہی بیٹیوں کا حق ان کی دہلیز تک پہنچاتے ہیں. جی شکریہ. سر